जवाब दीजिए। लब्बैक। शेर मुकम्मल कीजिए। लाज रख ले गुनाहगारों की, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम तेरा रहमान है या रब, नाम तेरा रहमान है या रब। साकितुल वजन हो गया, फनी एतबार से दुरुस्त नहीं पढ़ा आपने। मिसरा नाम तेरा रहमान है या रब। ये माना के हिसाब से दुरुस्त है, लेकिन जो आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान का है, जो उन्होंने लिखा है वो ये नहीं है। दूसरे को चलो कोई बात नहीं, तो ये होता है, कसौटी में तो ऐसे ही होता है। नाम सत्तार है तेरा या रब। बेशक, मगर यहाँ ये नहीं है। नाम गफ्फार है तेरा या रब। बेशक, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ। नाम रहमान है तेरा या रब। जवाब दुरुस्त है। आला हज़रत का एक शेर है, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमान नूर का पहला मिसरा सुना दीजिए। कि इंशाअल्लाह मस्जिद के सहन से इंशाअल्लाह जवाब लेंगे इंशाअल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। जवाब दुरुस्त है। वो कौन सा दुरूद पाक है जो पढ़ने वाले पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अब ये भी पढ़ाया था मैंने यार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जवाब दुरुस्त है। अपने खाकी के सिलाने आप आए गौसे पाक। नमाज जुमुआ की कितनी रकातें हैं? नमाज जुमा की 14 रकातें हैं। जरा साफ बोलें कि 14 रकातें हैं। 14 रकातें हैं। जवाब दुरुस्त है। अज़ान और इकामत के अल्फाज में क्या फर्क है? क़द क़ामतिस सलाह, इकामत और अज़ान के अल्फाज में फ़र्क। क़द क़ामतिस सलाह इकामत में कहा जाता है। कितनी बार कहा जाता है? 2 मरतबा। ये कीजिए 2 बार क़द क़ामतिस सलाह। इकामत में 2 मरतबा क़द क़ामतिस सलाह कहा जाता है। इकामत में 2 मरतबा क़द क़ामतिस सलाह कहा जाता है, जो कि जायद है। जो कि जायद है। जवाब दुरुस्त है।
قرآن کریم میں سجدے کی کتنی آیتیں ہیں؟ چودہ. جواب درست ہے. وہ کون سا دن ہے جس روز مرنے والا مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے؟ جمعہ کا دن. جواب درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ جس جگہ ادا فرمایا وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام بتائیے. مسجد جمعہ. جواب درست ہے. چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ یا رحمک اللہ. یا رحمک اللہ. ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. زور سے ذرا بولیے. ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ کے لیے الحمدللہ. جواب درست ہے. بہتری کا الحمدللہ رب العالمین کہیں. یرحمک اللہ، وہ بھی یرحمک اللہ. یہ چلو اس کا بھی اب تو بول دیا. اب سوال جی جی یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ یہ یا رحمک اللہ ہے یا یرحمک اللہ ہے؟ ویسے تو یرحمک اللہ ہے نہ. چھینکنے والے نے جب اللہ کی حمد کی جیسے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر واجب ہے، جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا. تو واجب ہے جواب، اور اس کے الفاظ ہیں یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. اب اس کا جواب چھینکنے والے پر مستحب، وہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ان ام المومنین کا نام بتائیے جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے.